الذي يحمل ذكريات سيئة بالنسبة إليه لأنه خسر نهائي كأس العالم. خط وسط دفاع نادي رودريغيز لباريتو الأرجنتيني يخرجها في التماس. تلعب مع مونتيل، هي الكرة خطيرة. ملعب لوسيل هنا في العاصمة القطرية الدوحة. طبعا في كل مكان نادي لم يعد مدريد عالمي من الطراز العالي، وشفنا الحفاوة التي الهدف الثاني ويسجل. هاي لوكاس فاسكيز الخطورة بابي وخطيرة رودريغو ونيكولتا خرج الكرة في الرؤية. كان اللاعبين تاع الريال يا واحدة من اثنين، يا مش نايمين وقت الكافي يا لسه ما صحيتوا من النوم. جيراد كان صريحا. كرة من هنالك على الجهة اليمنى، لويس رودريغيز في الوسط مع مونتيل، رجعت لباريتو في وسط الميدان مع باوتيستا مونتيل لباريتو. الكرة راحت ضربة مرمى لصالح الحارس كورتوا. تسلل يا ولد متسلل. لا claramente دون بالراس باوتيستا. انطونيو روديغير الدخل والمدربين يقدموا التوجيهات اللازمه. هيلا لبيلينغهام لبابي فينيسيوس جونيور لا نام الريال وعندما استيقظ على واحدة من روائعه. نام فينيسيوس جونيور ومبابي، وعندما استيقظ الثلاثي بيلينغهام فينيسيوس جونيور ومبابي جاء الجول الأول للريال ثواني فقط قبل أن أقول لكم بأن الريال سيسجل، فعلها ريال مدريد وجاء الجول الأول 1-0 للريال عند الدقيقة 37 من عمر. جايرمو المادة مدرب باتشوكا يلعب بمنطقية بشكل واقعي أكثر ويدافع بشكل مميز، حدث ذلك أمام الأهلي المصري مدريد. هل هناك بصيص من الأمل للعودة في هذا اللقاء وتسجيل هدف على الأقل تقريبا؟ يعني آخر 45 دقيقة بالنسبة لباتشوكا في هالبطولة وريال مدريد يعني هي العشر دقائق ربع ساعة ضغط في منطقة عالية جدا. أخطأ فريق مدريد، حاول بعض الأحيان الخروج بالكرة، لم يكون خروج بسبب المشاكل الدفاعية. سلمان روندون هداف من طراز عالي وخبرة كبيرة. الأول كان رائع والثاني كان أروع. مبابي سجل الأول ورودريغو سجل الثاني. عبث بدفاع باتشوكا وسجل هدف ولا أروع. يحكي في سر هذا الهدف هاي الكرة. رائعة أخرى من روائع الريال. رودريغو يفعلها في الزاوية البعيدة لمرمى كارلوس مورينو. كيليان مبابي يخرج ويدخل في مكانه داني سيبايوس، يخرج تحت التصفيقات أملا في أن يعوض. مبابي كرة في وسط الميدان. مونتيل هيلك مونتيل وروندون بالراس. ناصر ريال مدريد تسترجع مرة ثانية عن ناصر باتشوكا من هنالك عن طريق مونتيل يلعب في الوسط أسامة الإدريسي. هيلا الكرة تيبو كورتوا يخرجها بروعة ثم تسترجع مرة ثانية من لويس رودريغيز على الجهة اليمنى. هيلا الكرة ملعوبة بشكل رائع. حدث ذلك أمام الأهلي المصري بوتافوغو والآن أمام ريال مدريد. هل هناك بصيص من الأمل للعودة في هذا اللقاء وتسجيل هدف على الأقل تقريبا؟ يعني آخر 45 دقيقة بالنسبة لباتشوكا في هالبطولة وريال مدريد يعني هي المغامرة يجب أن تكون مدروسة وفي وقت معين. لو شفنا متى الجول من هنالك على الجهة اليمنى. كرة صعبة هيلا من هناك من لوكاس. اللاعب يقول الحكم منطلقة مرة ثانية في هجمة سريعة، وكأنه الجماعة في الغرفة هنالك استجابوا لصافرات جماهير ملعب لوسيل هنا. انت باش قلت فيها هذا دليل اخر على انه مأمورية حكام المباريات صعبة يعني. هنا لم يلمس لمس في الركبة
بعدين أنا قلت لكم باللي رح نشهد هدف آخر، فكيف نشهدوا لو لم يحتسب الحكم ركلة جزاء الآن يعني. بقى 8 دقائق على نهاية الوقت الرسمي للمباراة. Di tanggal 23 Oktober 2025, Santiago Bernabeu akan menjadi saksi pertarungan yang paling dinanti musim ini. Real Madrid menjamu Juventus, dua klub legendaris yang sama-sama memiliki ambisi besar untuk kembali menguasai sepak bola Eropa. Laga ini bukan sekadar pertandingan, tetapi adu strategi dan kreativitas di level tertinggi. Tuan rumah kini dipimpin oleh Xabi Alonso, pelatih muda penuh visi yang membawa filosofi permainan modern. Dengan gaya menekan tinggi dan pergerakan kolektif, Los Blancos tampil lebih cepat dan kreatif di setiap lini. Alonso ingin timnya tampil dinamis dan tak kenal kompromi. Skuad Madrid musim ini menghadirkan kombinasi ideal antara pemain muda dan bintang baru. Vinicius Junior dan Jude Bellingham tetap menjadi motor serangan, namun perhatian kini tertuju pada Franco Mastantuono, wonderkid asal Argentina yang mulai mencuri sorotan publik Santiago Bernabeu. Di lini belakang, zona kekuatan Madrid semakin solid. Dean Huijsen, bek muda berbakat yang baru datang dari Juventus, siap bekerja sama dengan Antonio Rudiger. Mereka diharapkan menjaga pertahanan tetap rapat menghadapi serangan cepat Juventus. Sisi sayap kanan juga menjadi senjata baru. Trent Alexander-Arnold hadir untuk menambah kreativitas dari sisi kanan dan memperkuat permainan build-up dari belakang, memberikan variasi serangan yang lebih menakutkan bagi lawan. Juventus datang dengan strategi khas. Italia di bawah arahan Igor Tudor. Mereka mengandalkan pertahanan solid dan serangan balik cepat. Kombinasi Jonathan David, Dusan Vlahovic, dan Federico Chiesa menjadi ancaman utama bagi Madrid. Kekuatan Juventus terletak pada kedisiplinan dan penguasaan area tengah. Duel melawan gelandang Madrid seperti Valverde, Tchouaméni, dan Bellingham diprediksi menjadi penentu ritme permainan. Siapa yang menang di lini tengah kemungkinan besar akan mengontrol pertandingan. Bermain di Santiago Bernabeu jelas menjadi keuntungan bagi Real Madrid. Dukungan puluhan ribu supporter bisa menjadi dorongan ekstra bagi skuad muda ini untuk tampil percaya diri dan agresif sejak menit pertama. Namun Juventus tetap berbahaya. Rekor tandang mereka di Eropa cukup baik, dan tim ini sering mampu mencuri poin dari pertandingan besar. Kecepatan Chiesa dan ketajaman Vlahovic menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Secara performa Madrid sedikit diunggulkan. Kualitas individu yang tinggi dan kedalaman skuad membuat Los Blancos lebih dinamis dan berani dalam mengambil risiko, sambil tetap mengandalkan pengalaman para pemain senior. Prediksi akhir menunjukkan Real Madrid menang 2-1, dengan gol penentu kemungkinan lahir dari salah satu bintang muda. Laga ini diperkirakan berlangsung sengit, penuh intensitas, dan sulit diprediksi hingga menit terakhir. Pertandingan ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga gambaran masa depan sepak bola Eropa. Santiago Bernabeu akan menyaksikan drama yang memadukan pengalaman, semangat muda, dan bakat luar biasa, meninggalkan kesan mendalam bagi penggemar di seluruh. Di tanggal 23 Oktober 2025, Santiago Bernabeu akan menjadi saksi pertarungan yang paling dinanti musim ini. Real Madrid menjamu Juventus, dua klub legendaris yang sama-sama memiliki ambisi besar untuk kembali menguasai sepak bola Eropa. Laga ini bukan sekadar pertandingan, tetapi adu strategi dan kreativitas di level tertinggi. Tuan rumah kini dipimpin oleh Xabi Alonso, pelatih muda penuh visi yang membawa filosofi permainan modern. Dengan gaya menekan tinggi dan pergerakan kolektif, Los Blancos tampil lebih cepat dan kreatif di setiap lini. Alonso ingin timnya tampil dinamis dan tak kenal kompromi. Skuad Madrid musim ini menghadirkan kombinasi ideal antara pemain muda dan bintang baru. Vinicius Junior dan Jude Bellingham tetap menjadi motor serangan, namun perhatian kini tertuju pada Franco Mastantuono, wonderkid asal Argentina yang mulai mencuri sorotan publik Santiago Bernabeu. Di lini belakang, zona kekuatan Madrid semakin solid. Dean Huijsen, bek muda berbakat yang baru datang dari Juventus, siap bekerja sama dengan Antonio Rudiger. Mereka diharapkan menjaga pertahanan tetap rapat menghadapi serangan cepat Juventus. Sisi sayap kanan juga menjadi senjata baru. Trent Alexander-Arnold hadir untuk menambah kreativitas dari sisi kanan dan memperkuat permainan build-up dari belakang, memberikan variasi serangan yang lebih menakutkan bagi lawan. Juventus datang dengan strategi khas. Italia di bawah arahan Igor Tudor. Mereka mengandalkan pertahanan solid dan serangan balik cepat. Kombinasi Jonathan David, Dusan Vlahovic, dan Federico Chiesa menjadi ancaman utama bagi Madrid. Kekuatan Juventus terletak pada kedisiplinan dan penguasaan area tengah. Duel melawan gelandang Madrid seperti Valverde, Tchouaméni, dan Bellingham diprediksi menjadi penentu ritme permainan. Siapa yang menang di lini tengah kemungkinan besar akan mengontrol pertandingan.
Bermain di Santiago Bernabeu jelas menjadi keuntungan bagi Real Madrid. Dukungan puluhan ribu supporter bisa menjadi dorongan ekstra bagi skuad muda ini untuk tampil percaya diri dan agresif sejak menit pertama. Namun Juventus tetap berbahaya. Rekor tandang mereka di Eropa cukup baik, dan tim ini sering mampu mencuri poin dari pertandingan besar. Kecepatan Chiesa dan ketajaman Vlahovic menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Secara performa Madrid sedikit diunggulkan. Kualitas individu yang tinggi dan kedalaman skuad membuat Los Blancos lebih dinamis dan berani dalam mengambil risiko, sambil tetap mengandalkan pengalaman para pemain senior. Prediksi akhir menunjukkan Real Madrid menang 2-1, dengan gol penentu kemungkinan lahir dari salah satu bintang muda. Laga ini diperkirakan berlangsung sengit, penuh intensitas, dan sulit diprediksi hingga menit terakhir. Pertandingan ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga gambaran masa depan sepak bola Eropa. Santiago Bernabeu akan menyaksikan drama yang memadukan pengalaman, semangat muda, dan bakat luar biasa, meninggalkan kesan mendalam bagi penggemar di seluruh